کہ اللہ نے میرے پیغمبر تے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے، ان قیامت آ سکتی ہے دوجا نبی آ سکتا یارو دجال ہوئے گا، کذاب ہوئے گا، جھوٹا ہوئے گا، لانتی ہوئے گا، بے ایمان ہوئے گا، پر نبی ہو سکتا نبی نہیں ہو سکتا۔ عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے تے ابو بکر دی ایک رات دیاں نیکیاں دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یوٹیوب چینل محترم جناب حافظ محمد آصف ربانی صاحب، السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم۔ سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار آواز ڈبلنگ کون بیٹھا سپیکر آواز کھول دیو، ڈبلنگ نہ ہوئے، ایکو کٹا دیو ذرا۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد تھوڑی جی کو کھولو، آواز تیز کر دو ویسے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اج دا اے عظیم الشان پروگرام بلکہ عظیم الشان فضائل صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کانفرنس، جس دے اندر تسی حضرات میرے تو قبل کافی سارے علماء کرام دے خطابات سماعت فرما چکے ہو۔ اس کالونی دے بہترین نوجوان خطیب حضرت مولانا قاری محمد یونس اوڑ صاحب، اور پھر جماعت عظیم نعت خواں حافظ مبشر قدوسی صاحب،
اور پھر جماعت مرکزی مبلغ حضرت حافظ محمد فیصل بٹی صاحب نے تے اج اخیر دا ہی خطاب فرمایا ماشاءاللہ. اللہ بٹی صاحب دے جوانی اور قوت بیانی چ برکت فرمائے. اور پھر اسٹیج تے ساڈے اس کالونی دے بڑے بہتر اور انتہائی مخلص ترین علماء کرام حضرت قاری محمد ظفر صاحب اور حضرت قاری محمد اقبال صاحب، اللہ ان تمام خطیبانو سدا بہار خطیب رکھے. اچھی آمین کہو ذرا. کیا دو آمین کیا لیا کرو، میرا مطلب ہے آمین سانجی جی ہوندی سارے آندھی. اللہ ان ساڑے تمام علماء کرام دیاں زندگیاں دے اندر اور برکتہ نصیب فرمائے. آج دا اے پروگرام اور اے کانفرنس ساڑے چودھری محمد راشد گجر صاحب اور انہاں دی مکمل ٹیم جس انداز نال، جس ذوق اور شوق نال اور جس محبت نال اس پروگرام نو انہاں ترتیب دیتا ہے، اللہ ان نوجواناں دیاں جوانیاں دے اندر مزید برکتہ نصیب فرمائے. پہلی سالانہ یہ کانفرنس اور پروگرام دا انہاں اج آغاز فرمایا ہے. انشاءاللہ اے ہون سالانہ ہویا کرے گی. ہاں جی انشاءاللہ ٹھیک ہے. اللہ دی توفیق نہ پھر یہ دے اندر خصوصی کاوش اور خصوصی محبت جیڑی ہے وہ ساڑے بڑے مخلص اور بڑے پیارے دوست نے چودھری محمد اسد گجر صاحب جو تواڈے سامنے تشریف فرمان ہے. چودھری صاحب دی محبت اور پیار اور علماء کرام نال وفاداری اور محبت، اللہ تعالیٰ انہاں دی اس محبت نو اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے. میرے بھائیوں، میرے برادر، اللہ ذوالجلال والی کرام نے آمنہ دے در یتیم علیہ السلام نو ساری کائنات نالو افضل بنایا، اعلیٰ بنایا، بہتر بنایا اور اللہ نے برتر بنایا. پھر میرے آقا علیہ السلام نو کائنات دے مالک نے جو بھی عطا فرمایا وہ سب نالو اعلیٰ اور افضل ہی عطا فرمایا. آپ نو جس طرح اللہ نے مقام تے شرف سب تو اعلیٰ عطا فرمایا، بے عین ہی اس طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نو جو ملے سب نالو اعلیٰ ملے. آپ دے اصحاب دیکھئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ساتھی دیکھئے، آپ علیہ السلام دے او جانثار اور او پیغمبر دے حبدار اور او پیارے پیغمبر علیہ السلام دے وفادار صحابہ کہ جنہوں اللہ ذوالجلال نے ایشان اور اے مرتبہ عطا فرمایا. اے اوہی لوگ سن کہ جنہوں کل تک لوگ عرب دے جاہل کیا کردے سن، جنہوں کل تک لوگ عرب دے بدو کیا کردے سن، جنہ دی معاشرے دے اندر کوئی اہمیت کوئی حیثیت نہیں سی. لیکن میں قربان جاؤں جدو مصطفیٰ دے لڑ لگ گئے نے، جدو پیغمبر علیہ السلام دی رفاقت اللہ نے عطا فرمائی تے پھر اے اوہی لوگ نے اللہ نے شان، مرتبہ، مقام، رفعت اے عطا فرمائی ہے کہ ہون چال دے اے زمین تے نے اور انہاں دی چال نو اللہ اپنا قرآن بنا دے نے. اللہ ذوالجلال نے پھر انہاں نو اے مقام عطا فرمایا. آئیے ذرا غور فرمانا، نبی اور نبی دے صحابہ نو اللہ نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، ذرا قرآن پاک دی زبانوں نوٹ فرمانا. اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، کیا دیو صلی اللہ، تھوڑی جی ہمت کر لو، صلی اللہ
हुण तुहाडी जल्दी जान छुट जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन इन्ना भी परेशान हो के ना बैठो, वैसे इन्ना लंबा प्रोग्राम नहीं सी होना चाहिए, चूंकि तुसी मेहनत मजदूरी करने वाले लोग ते सारा दिन अपने काम काज भी करने ने ते मौलवियां दे काबू आ गए ने। हर हाल इंशाअल्लाह मैं कोशिश करांगा कि तुहाडी जल्दी जल्दी जान छुट जाए। लेकिन जिन्नी देर अल्लाह दी तौफीक ना तुसी बैठे हो ते कम अज कम मुहब्बत नाल प्यार नाल कुरान पाक सुन के सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर और कुछ ना आए तो फिर इन्ना लिल्लाह दा वजीफा शुरू कर देना चाहिए, ताकि पता लगे तुसी जागदे जिउंदे बैठे हो। अल्लाह तुहानू जागदियां भी रखे जिउंदियां भी रखे। जरा सज्जी बांह चुक के आमीन आखो। है दी इंशाअल्लाह ताला जाग रहे हो, इंशाअल्लाह है दी जाग रहे हो ना इंशाअल्लाह। आओ जरा अल्लाह के कुरान दे अल्फाज सुनिए। अल्लाह सुल जलाल फरमाते ने, ए मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान फरमाते हो। अल्लाह फरमाते ने, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित्तौरात व मसलुहुम फिल इंजील कज़रइन अख़रज शताहु फ़अज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युजिबु लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाह जुल जलाले वाली कराम दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे अल्लाह का कुरान नाज़िल हो रहा है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी मुहम्मद अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल ने। अल्लाह ने सब नालों पहला आमिना ते दुर्रे यतीम दे नाम पाक दा तज़किरा फरमाया, फिर अगे नबी पाक दे सहाबा दा तज़किरा फरमाया और कुरान का एक और मकाम से मात फरमाना। अल्लाह फरमाते ने, ए मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दे। इथे भी पैगंबर अलैहिस्सलाम दे नाम पाक दा तज़किरा फरमाया। फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसूल अफ़ा इम्माता औ कुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शै'अन वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। अल्लाह जुल जलाल वाली कराम ने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके नाम पाक दा तज़किरा फरमा के अल्लाह ने मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने आपनु मुखातब फरमाया। कुरान का एक और मकाम सुनना। अल्लाह फरमाते ने, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वला कि रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन।
اللہ ذل جلال نے اتھے بھی پیغمبر علیہ السلام دے نام پاک دا تذکرہ آپ دی عظمت دا اعلان فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنے پاک نبی نو خاتم النبیین بنایا ہے۔ اللہ ذل جلال دی قسم ہے اور قوالا کلونی دے باسی اور مسلک اہل حدیث ہے دعوت اہل حدیث ہے پیغام اہل حدیث ہے کہ اللہ نے میرے پیغمبر تے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے اور قیامت آ سکتی ہے دوجا نبی آ سکتا بولو آ سکتا قیامت آ سکتی ہے نبوت آ سکتی میرے پیغمبر دے آن دے بعد کوئی سلی کوئی بھروسی اپنے آپنو نبی کہلائے گا کوئی مرزئی اپنے آپنو نبی کہلائے گا یارو دجال ہوئے گا کذاب ہوئے گا جھوٹا ہوئے گا لانتی ہوئے گا بے ایمان ہوئے گا پر نبی ہو سکتا نبی نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اور مسلک اہل حدیث ہے وہ ختم نبوت دا سالار آیا انہوں کو روٹی چھوڑی نہیں کھوا کے پایا تھے تھکے تھکے دے پریشان ہے جابدہ بھوک لگی ہے تو انو پر جاگو جاگو ذرا محبت نال او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا اور پچھو نبی جاگتے آ کوئی نہیں سکتا پچھو نبی جاگتے آ کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا اور مسلک اہل حدیث ہے اور جتھے رات سرکار معراج پہنچی جتھے رات سرکار معراج پہنچی ستا فلکانو چیر جا پار پہنچی جتھے رات سرکار معراج پہنچی ستا فلکانو چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیان چو جا کوئی نہیں سکتا اور مقام اس دے نبیان چو جا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا اور گل سن لو پھرن پیر جھگ دے جویں برساتی نے ڈڈیاں اور دعوے ہزاراں تے پگان وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکتا اور روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا یہ شان اللہ نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام نو عطا فرمایا میں قربان چاہواں نبی تے نبی دے صحابہ محمد رسول اللہ کون پیغمبر علیہ السلام والذین معہ تے جڑے پیغمبر دے ساتھ
साथी ने वल्लज़ीना माहू तो मुराद जनाबे अबू बकर भी ने, माहू तो मुराद जनाबे उमर भी ने, माहू तो मुराद जनाबे उस्मान हैदर भी ने। कौन पैगंबर दे यार ने और जिन्हां दे बारे कुरान आंदा है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। कौन पैगंबर के यार ने कि जिन्होंने कुरान हिदायत याफ्ता कह रहे हैं और गवाला कॉलोनी वाले आए। कौन नबी पाक दे यार ने मियां जिन्ना दे बारे कुरान आंदा इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युक़ातिलूना फी सबीलिल्लाह व यक़तलूना व युक़तलून वअतन अलैहि हक़्क़न फित तौरात वल इंजील वल कुरान। कौन पैगंबर दे यार ने अमिया जिन्ना रब ने जन्नत दा सौदा कर लिया इन्हां दे माला ते जाना दे बदले रब ने इन्हां मोमिना नाल सौदा कर लिया है। आओ मेरा दिल करदा है मैं तुहानू कुरान पाक दा एक होर मकाम सुना दिया। अल्लाह मैं तेरे कुरान दी अजमत तो कुर्बान जावा लख वार मैं सदके जावा। कौन नबी पाक दे यार ने आवाज आउंदी है अत्ताइबून अल आबिदून अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अस्साजिदून अल आमिरून अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन। कौन नबी पाक दे सहाबा ने जिन्होंने कुरान आताइबून कह रहे हैं आबिदून कह रहे आए साइहून कह रहे आए राकिऊन कह रहे आए साजिदून कह रहे हैं आमिरून बिल मारूफ कह रहे हैं जिन्होंने कुरान मोमिन कह रहे आए। मेरे भाई मेरे बराबर आओ कौन नबी पाक दे सहाबा ने और नबी दे सहाबा दे बगैर साडा गुजारा बोलो जिन्ना दा हो जाता ना बोलो नबी पाक दे सहाबा दे बगैर साडा गुजारा ते अहले बैत दे बगैर भी साडा गुजारा। और मेरा मसला क्या मेरा पैगाम है सहाबा बाज मोमिन दे नहीं होंदे गुजारे ने वो सच दे नाल आका दे वो फब दे नाल आका दे जिवें चन नाल तारे ने सहाबा बाज मोमिन दे नहीं हुंदे गुजारे ने ओ फब दे नाल आका दे ओ झच दे नाल आका दे ओ सच दे नाल आका दे ओ जिवें चन नाल
बोलो बोलो चन नाल, और बोलो चन मखनो, बोलो जिवें चन नाल तारे ने, और दिने राती ओ रज रज के, दिने राती ओ रज रज के दीदार आका दा कर दे रहे, और दिने राती ओ रज रज के दीदार आका दा कर दे रहे, नमाज़ा सारियां ही सोने नबी दे पीछे पढ़ दे रहे, ताइयों अल्लाह ने फरमाया, ताइयों अल्लाह ने फरमाया, ओ मालिक जन्नतां दे सारे ने, ताइयों अल्लाह ने फरमाया, ओ मालिक जन्नतां दे सारे ने, सहाबा बाच मोमिन दे नहीं हुंदे गुजारे ने। और गल सुनो, मदीने मदीने विच नबी सोने जा चंदे दा ऐलान कीता, कादा ऐलान, कादा मैं करन नहीं लगा, परेशान ना होया दे, मदीने विच नबी सोने जा चंदे दा ऐलान कीता, ता पेश उना सहाबा ने घर दा सब समान कीता, अल्लाह वल्लों मिले उन्हां विच जन्नतां दे चुबारे ने, सहाबा बाज मोमिन दे नहीं हुंदे गुजारे ने, वो सजदे नाल आका दे जिवें चन नाल तारे ने, सहाबा दे बगैर भी साडा गुजारा नहीं, ते अहले बैत तो बगैर भी साडा गुजारा। एक गलत फहमियां ने कि अहले हदीस अहले बैत की असमत दे कायल नहीं। मेरा मसलक ते मेरा पैगाम है, मैं अहले बैत दा नौकर, मैं अहले, ओ तुसी भी है हो कि नहीं, है हो कि नहीं, हाथ चुक के दसो है हो ना, मैं अहले बैत दा नौकर, मैं नौकर हाँ सहाबा दा, वो सारे लोग ने जन्नती, वो सारे लोग ने जन्नती, अकीदा हर मुसलमान दा मेरे दिल विच मुहब्बत है, साडे दिल विच मुहब्बत है, मुहम्मद दे कराने दी करा मैं नौकरी सारी उम्र उस आशियान दी, अली हसनैन ते ज़हरा, अली हसनैन ते ज़हरा, ओ विरसा है अहले ईमान दा, अली हसनैन ते ज़हरा, अली हसनैन ते ज़हरा, ओ विरसा है अहले ईमान दा, ओ जन्नती लोग ने सारे अकीदाए हर मुसलमान दा, सहाबा जान तो प्यारे।
پیارے ہے جے کہ نہیں ہولی ہولی بول دی کوئی گڑبڑ جاپدی ہے تواڈے تے پیارے ہے نے نا صحابہ جان تو پیارے امام المؤمنین سارے جنا اولاداں تے تن من سبھی دین تو وارے او نام دے پیران دی مٹی او نام دے پیران دی مٹی ہے سرما میری اکھیاں دا او نام دے پیران دی مٹی ہے سرما میری اکھیاں دا میرے بھائی میرے برادر اللہ ذو الجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کون میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے میں قربان جاواں یار شاگرد جو مصطفیٰ دے میں ایتھے لوگ تعریفہ کرے اب بچہ قرآن بڑا سونا پڑھ دے بڑا سونا قرآن پڑھ دے کی وجہ لوگ آندے نے جی شاگرد جو کاری اقبال صاحب دائے فلاں بچہ او جی بڑیاں پیاریاں ناتاں پڑھ دائے کی وجہ اے دیو شاگرد جو کاری سفر صاحب دائے فلاں بچہ بڑا سونا قرآن پڑھ دائے اے کی وجہ ہے او جناب شاگرد جو یونس اوڑ صاحب دائے میں قربان چاہواں صحابہ کے ہونا آلہ بندے صحابہ کے ہونا انہیں پیارے شہزادے بندے یار صحابہ شاگرد جو آمنہ دے لال دینے ظاہر بات ہے جنہ شاگرد استاد اللہ ہوئے گا تے شاگرد بھی انہیں اللہ ہونگے اللہ شاگردی جنہ نے پیارے دی کیتی شاگردی جنہ نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی سونے نبی دے دوارے دے بیتی نبی جی دی فوجا قطاران دے ساتھی نبی جی دی فوجا قطاران دے ساتھی او لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی سفر حضر آج مزاران دے ساتھی نبی دے صحابانو جو چنگا سنا سی اللہ دی قسم اوت جنتانو جاسی نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ اللہ ذو جلال ولی کرام دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ لوگوں کون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے منن والے وہاں نبی دے ہو یارو میں تو اڈی عظمت تو قربان جاواں لاکھ وار میں صدقے جاواں پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہا اپنے ایک دے ہے نا اے مجموعی لحاظ نہ صحابہ دی عظمت مجموعی لحاظ نہ صحابہ دا شان پھر میرے نبی نے انفرادی طور تے صحابہ نو تمغے عطا فرمائے نے آپ نے احساس عطا جس طرح اللہ ذو الجلال نے صحابہ نو احساس عطا فرمایا رضی اللہ عنہم رضی اللہ چودھری اصل گجر صاحب نیند نہیں آ رہی میں ماں شکرے جائے ادھر دیکھو میں قربان چاہوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ایک تمغہ سے بانو ملے ہیں اللہ اینا تے راضی ہے اے سارے اپنے اللہ تے راضی نے کوالا کلونی والے ہو یار جان دے ہونا ساڑھے چو ہر بندائے دعا کر دائے ہر بندائے تمنا رکھ دے آج جن سے
کانفرنس کرواندے ہو کادے لئی اے جی اللہ راضی ہو جائے نمازاں پڑھ دے ہو کادے لئی اللہ راضی ہو جائے یار حج عمرے ادا کر دے ہو اللہ راضی ہو جائے ہر بندہ یہ دعا کر رہا ہے اللہ تو ساڈے تے راضی ہو جائے وہاں پیغمبر دے ہو غلام ہو یار میں تہاڈی عظمت تو قربان جاواں نبی پاک دے صحابہ ہونے جنہاں نو رب خود کہہ رہے نے رضی اللہ عنہم اللہ فرما رہے نے میں اینا تے راضی ہو گیا وا اللہ اینا تے راضی نے اے سارے اپنے اللہ تے راضی نے ایک ایوی تمغہ ایک اگلا تمغہ اولئک حزب اے اللہ دی جماعت میں صحابہ کی دی جماعت میں بولو کی دی جماعت نے اے فلاں دی جماعت ہے ایتھے تنظیمہ نے جماعتہ نے فلاں دی جماعت ہے فلاں صاحب دی جماعت ہے پر صحابہ کون نے حزب اللہ صحابہ اللہ دی جماعت نے تے ہو اللہ ذوالجلال فرما رہے نے ایک کامیاب لوگاں دی جماعت ہے یعنی جیڑی اللہ دی جماعت ہے اور کامیاب لوگاں دی جماعت یہ تے میرا رب تمغے دے رہا ہے میرا رب احساسات دے رہا ہے تے پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بھی نبی علیہ السلام نے اپنے منن والے انو بھی ایسے تمغے ایسے احساس عطا فرمائے نے دیکھنا ذرا مجموعی لحاظ تے شان ہے یہ انفرادی عظمتاں ویکھ لائے ایک دن جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اند میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے ادھرو جناب ابو بکر صدیق آگان رضی اللہ تعالی عنہ تے جگاں دے پیر علیہ السلام میرے آقا اند جنتیاں دا تذکرہ کر رہے ہیں آقا جنت دے دروازے دا تذکرہ کر رہے ہیں فرمایا جنت 8 دروازے نے ایک جنت دا دروازہ جنوں باب الصلاۃ آکھیا جاندا ہے ایک جنت دا دروازہ جنوں باب الجہاد آکھیا جاندا ہے ایک جنت دا دروازہ جنوں باب الریان آکھیا جاندا ہے ایک جنت دا دروازہ جنوں باب ایمن آکھیا جاندا ہے آقا نے جنت دے دروازے دا تذکرہ کر رہا نے نمازی باب الصلاۃ وچوں لنگن گے جڑے حاجی نے وہ باب الحج وچوں لنگن گے جڑے نمازی نے باب الصلاۃ وچوں لنگن گے جڑے روزے دار نے باب الریان وچوں گزرن گے آقا یہ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ میں قربان جاواں کولی جناب ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینے سونیا کوئی ایسا بھی بندہ ہوئے گا کہ سونیا جنوں جنت 8 دروازے چو آوازاں پہ کوئی آنکھیں میرے چو لنگ جا کوئی آنکھیں میرے چو لنگ جا کوئی آنکھیں میرے چو لنگ جا آقا کوئی ہوئے گا ایسا بندہ کہ میں قربان جاواں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دینے اے میرے پیارے ابو بکر میں امید کرنا وہ تو ہی ہوئے گا ابو بکر میں امید رکھنا ابو بکر تو ہی ہوئے گا ویکھلا انفرادی عظمت انفرادی احساس بیا ملتا ہے اور بتا دینا کہو جناب ابو بکر نے ایک دن جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد ایک دفعہ ہاتھ چوکے آنکھوں صلی اللہ جنی محبت نبی پاک نال ذرا تھوڑا جہا کرنٹ پیدا کرو صلی اللہ
علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے تے کولی نا ماں دی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مبلغہ معلمہ محدثہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں دی بھی کول بیٹھیاں نے حضور علیہ السلام نا محو گفتگو نے کہ ماں دی عائشہ دیاں نظرہ اچانک آسمان دے اے ستارے آنتے نظرہ پہ گئیاں تے ماں دی عائشہ آسمان دے ستارے تک دی جا رہی ہے تے نال اللہ دے نبی کو سوال کر دیا نے آقا سونیا ایک گل پوچھنا چاہنیا آ جڑے آسمان دے ستارے نے آقا والا انہاں دے برابر بھی کسے بندے دیا نیکیاں ہون گیا جن آسمان دے ستارے نے آٹم ٹما رہنے جگ رہنے جگمگ ہو رہی ہے سونے انیاں بھی کسے بندے دیا نیکیاں ہون گیا میرے آقا فرماندے نے ہاں ہاں عائشہ ہے نے آقا کی دیاں فرمایا عمر دیاں سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ تے ماں دی نا چپ کر گئیاں جی بندہ چپ کر جاندہ نا خاموش ہو جاندہ ہے آپ فرما دے رہے ایشا بولی نہیں ہو چپ کر گئی ہے سونیا تسی بولن جوگا تے چھڑیا ہی نہیں ہے بولن جوگا چھڑیا دے فرمایا کی ہویا آقا میں تے سمجھیا تسی میرے ابو جی ابو بکر دا نام لو گے سونیا تسی تے عمر دا نام لے لے آئے تے میرے آقا فرما دے نے ایشا کنہ خیالات پہ گئی ہے کیڑے پاس دل نو تو لے گئی ہے عائشہ کیڑے پاس دل نو تو لے گئی ہے عائشہ تے کنا خیالان چپہ گئی ہے عائشہ تیرے باپ صدیق کھٹی جو کھٹی تیرے باپ صدیق کھٹی جو کھٹی میرے نال وچ غار ایک رات کٹی عمر دیا نے کیا سن کے نقابر عمر دیا نے کیا سن کے نقابر تیرے ابو دی ایک رات دے برابر تکبیر تکبیر شان ابو بکر صدیق شان عمر فاروق شان عثمان غنی شان علی مرتضی شان اہل بیت عظمت صحابہ طب پاکستان استاد محترم قاری محمد آصف ربانی صاحب اللہ حضور جلال ولی کرام دے پیغمبر علیہ السلام ماں عائشہ گلہ کر دیا نظر آ رہی آنے سونیا انیاں نے کیا فرمایا عائشہ عمر دی ساری زندگی دیا نیکیاں ایک پاسے تے ابو بکر دی ایک رات دیا نیکیاں دا مقابلہ نہیں ہو سکتا آقا کیڑی ایک رات فرمایا عائشہ او رات جیڑی ابو بکر نے میرے نال غار وچ گزاری ہے کالونی والے ہو جان دے ہو نا یار مشکل ویلے آندے یار بڑے مشکل لب دینے اوکھیاں کڑیاں دے یار بڑے اوکھے لب دینے اسی ویکھے آئے جدو مشکل کاٹیاں آن یار یاریاں چھڑ جان دینے کالونی والے ہو اسی اکھانر منظر تکین اوکھے ٹائم دے یار بڑے اوکھے لب دینے ابو
बकर ने उन्हां हालात अंदर मेरे नबी दा साथ दिता है जदों पूरा मक्का ही मेरे नबी दा दुश्मन सी, जदों सारा मक्का मेरे पैगंबर दी तकजीब कर रहा सी, अबू बकर सिद्दीक मेरे पैगंबर दी तस्दीक कर रहा सा। यार ए औखे टाइम पैगंबर ने जेड़ी रात गार विच गुजारी है, जदों मक्का छड्डन मक्के वालियां ने पैगंबर नूं मक्के निकाले आए, यारो बड़ा मुश्किल मरहला सी। जाहिर बात है जिस जगह ते बंदा रह रहा है, जिस जगह ते जिंदगी दा एक वक्त गुजरिया है, जिस जगह ते जिंदगी दा एक तवील हिस्सा गुजरिया होए, ते कलोनी वाले हो जानदे हो ना, लोग आंदे ने गलियां दे कखां नाल भी प्यार हो जांदा है। जिन्ना महल्लियां च एक जवानी दियां बहारां गुजरियां हो, यार जिस जगह ते बंदे दी जिंदगी दी तवील अरसा गुजरिया होए, जिस जगह ते इंसान ने अपनी जवानी गुजारी होए, उस जगह दियां जनाब इट्टां नाल भी प्यार हो जांदा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के वालियां ने पैगंबर नूं मक्का छड्डन ते मजबूर कीता। इस मुश्किल घाटी अंदर जनाब सिद्दीक ने पैगंबर दा साथ दिता है। मेरे भाई मेरे बरादर मुश्किल वेलियां ते यार बड़े मुश्किल लभदे ने, अखां फेर जांदे कई यार बेली, अखां फेर जांदे कई यार बेली, वेला औखा जद जिंद ते बनया होवे, अखां फेर जांदे कई यार बेली, वेला औखा जद जिंद ते बनया होवे, ते बच्चे मापे ते भाई ओनू याद पैंदे। कलोनी वाले बच्चे मापे ते भाई ओनू याद पैंदे, जेड़ा मौत दे सफर विच तुरया होवे, बच्चे मापे ते भाई ओनू याद पैंदे, जेड़ा मौत दे सफर विच तुरया होवे, ओ आसमान तो डिग के नहीं मरदा, बूटा रिज़्क दा जिदा अजे हरिया होवे, और दरिया भी उसनू डोबदे नहीं, हाथ जिसदा खुदा ने फड़िया होवे, खंजर एक लगे या 10 लगन, मरदा नहीं जे रब्बो ना मरिया होवे। यार मैं ते इंज भी आना, गोली एक लगे या बरस्ट लगन, मरदा नहीं जे रब्बो ना मरिया होवे। रब ना मारे ते कोई नहीं मार सकता है। मेरे भाई मेरे बरादर भाई रशीद साहब जरा गौर करे आजे, अबू हुरैरा सीडी सेंटर वाले वक्त गुजरी जाता है, आंदे ने ना वेला लंघ जाता है, गल्लां याद रहिंदियां ने, यार टाइम लंघ जाता है, गल्लां याद रहिंदियां ने, इन्हां हालात विच ही पता लगदा है यारियां निभाण वाला कौन है ते गद्दारियां करने वाला कौन है। मेरे भाई अबू बकर सिद्दीक ने उदों पैगंबर दा साथ दिता है जदों कोई भी नबी दे नाल नहीं सी। मेरे भाई मेरे बरादर मेरे ते तुहाडे आका जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जिथे तुहाडे पाक पैगंबर लेटे ने उन्हां दे रोज़ाए पाक ते करोड़ा रहमत फरमा दे। अल्लाह साडे महबूब नबी दे साडे वल्लों करोड़ों अरबों खरबों अल्लाह दुरूद सलाम दिया बारिशां नाज़िल फरमाना है। मेरे भाई मेरे बरादर यार कौन पैगंबर दे सहाबा ने जिन्ना मेरे नबी तो सब कुछ कुर्बान कर देता है। चौधरी राशद गुज्जर साहब आ वेख लो यारियां नभान दा फल सिखना दे
تے میرے پیغمبر دے صحابہ تو سکھیا کرو یار اوکھے ٹائم اندر مشکل گھڑیاں تے کسے دا ساتھ نہیں چھڈنا چاہیے چنگے ویلے آندے یار کئی لب جاندے نے اوکھے ویلے آندے یار اوکھے لب دے نے واہ پیغمبر دے صحابیو واہ نبی پاک دے او پروانے ہو تساں دکھ وچ بھی نبی دا ساتھ دیتا ہے تساں سکھ وچ بھی پیغمبر دا ساتھ دیتا ہے مکے والیاں نے نبی نو مکیوں دے کڈے آئے پر میرے پیغمبر دے صحابہ نے میرے پیغمبر دے صحابہ نے میرے پیغمبر نو کانڈ نہیں وکھائی پیغمبر دے منن والیاں نے میرے پیغمبر دا ساتھ نہیں چھڑیا میرے نبی دے یاراں نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو کلیاں نہیں چھڑیا آقا اسی جو حاضر ہاں تہاڈی عظمت دی خاطر اسی جاناں لٹا دیاں گے تے ابو بکر صدیق دیاں محبتاں تے پھر کچھ انوکھیاں محبتاں نے فرمایا کرتے سن فداک ابی و امی آقا میرے ماں باپ تواڈے تو قربان فداک ابی و امی و جسدی و روحی آقا میرا سب کچھ تواڈے تو قربان تے او دا ترجمہ صحابہ محبت کیسی کر رہے نے میں تنوار دیوار تے منوار دیوار میں تنوار دیوار تے منوار دیوار مدینے دے چن تو میں چنوار دیوار میں چن نو بھی کر کے تو کھنوار دیوار میں چن نو بھی کر کے تو کھنوار دیوار ایسے نبی تو میں وطن وار دیوار میں اولاد پینا دے بھائی وار دیوار میں اولاد پینا دے بھائی وار دیوار سنے بیویاں باپ مائی وار دیوار میں سردار جگ دے تو جگ وار دیوار اور تسی بھی وار لئی تیار ہو بولو تیار ہو ہاتھ چکو تیار ہو اور نبی تو تن من دے لئی تیار ہو پیغمبر دی ختم نبوت دی خاطر مر مٹن لئی تیار ہو تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ جنہوں آقا پیارے ابو باغے کا وہ عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا قاری محمد آصف ربانی صاحب تنوار دیوار تے منوار دیوار مدینے دے چن تو میں چنوار دیوار میں اولاد پینا دے بھائی وار دیوار سنے بیویاں باپ مائی وار دیوار میں اولاد پینا دے بھائی وار دیوار میں سردار جگ دے تو ادھر دیکھو میرے ول میں سردار جگ دے تو جگ وار دیوار میں سردار جگ دے تو جگ وار دیوار او دی جتی تو اے پگوار دیوار او دی جتی تو اے پگوار دیوار دیکھ لا نبی دے صحابہ کون جنہاں دے بارے قرآن آندا محمد رسول اللہ والذین
माहू अशिद्दाउ अलल कुफार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। मेरे भाइयों, मेरे बरादर, ओ पैगंबर ते पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सहाबा, नबी और नबी दे सहाबा, खुद मुस्तफा आला आप अलैहिस्सलाम सब तो बाला, ते फिर आप दे सहाबा, आप दे साथी, आप दे संगी और जिन्हां अल्लाह ने आप दी रफाकत अता फरमाई है। रब्बे कायनात ने उन्होंने भी सारी कायनात नालों अफजल बनाया और सहाबा किराम नो अल्लाह ने नबियां दे बाद पैगंबर अलैहिस्सलाम दे इन वफादारां नु सब नालों आला ते सब नालों अफजल बनाया। अल्लाह कोलों दुआ है अल्लाह मैनू तुहानू पैगंबर दे यारां दा सच्चा यार बनाए, कुरान और सुन्नत नु समझ के सही माने अमल दी तौफीक अता फरमाए। वीडियो देखने का शुक्रिया। मेहरबानी करके अपनी दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।